चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। কটায় নিয়ে আছে রে? ঢুকছি গাড়িটা লিখছি। Please recall me. ও মারা তিনজনকে ভয় পাচ্ছো? I'm recalling a teammate. नंबर रिकॉल कर ब्रो। 4 नंबर ब्रो रिकॉल कर क्या कर रहा है Please ब्रो? recall me. Got it. ब्रो रिकॉल कर दे, एक साथ फाइट लूंगा भाई। ওকে পালাচ্ছে? না না পালাই I'm নি রিকলটা recalling ছেড়ে a দিচ্ছে। teammate. বেদামি করছে আমাদের। এই ঢুক ঢুক রুদ্র ঢুক। बेदामी করছে দেখ। এই বেদামি করছে তাই না? रिकॉल करना यार रिकॉल करना। तू नहीं फाइट ले सकता इस लोगों के साथ। Please recall me. रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ তুই মনে হয় নিতে পারবি, পাহাড় থেকে দেখতে। Awesome. রুদ্র মরে গেছে। বললাম রুদ্র মরে গেছে, টিম শেষ। বলে দিয়েছিলাম রুদ্র মরে গেছে, টিম শেষ লে।